बर ठोकाला ना Boro tunani. हेलो हेलो हांगो Tipra motha long live, long live, long live. Tipra motha long live, long live, long live. Jono Greta Tipra binan bagai tinin bolong jono समर्थन खाई दे गुआग्रा long live, long live, long live. गुआग्रा long live, long live, long live. Tipra motha ke गुआग्रा के जतोना हामबाय नाय तंगाय ताहुक तै हुकसं नों जतोनो सायमानो तिनि जे त्रिपुरा मथनि साफुं जे बन दाखुंमानि द तिनि तिनि ओ रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सी नि जे हाईवे म नेशनल हाईवे आसोबाय जा करनो खचंगान बिसकांगो आनि गानाव जे कैंडिडेट सार एमएलए बरंगरा रंजित देबरमा तै एम बरंगरा सोय देबरमा आसोबाय जा अलरेडी लामाव इंगे फारि आं थाइसे थाइनै तिनि सोंलायनाय तांगै तिनि ओ बन दाखुंना नांखा आबो ते आं किसा सोंनाय ए दागो इंगे सत्तानि बागिनाव तिनि ओ लामा रगो महके आसोबाय जा Pulang no cini media friends no belakin hambai riwo narok tini ozara wo cino cini hayung hakotoro cini je awi munu phung toman bagai jeng saimano tini phung choida ni cimi sarik choida jara tini sara tripura wo jeng bonda hukja cini buwagra ni netritwe cini joto leaders song ni jaitu mumbai jeng tini o bonda hukja narok jeng saimano je cini demand tripura sini je cini existence bagai je demand khlai toma greater tripura cini je rights ni bagai cing demand khlai tongmani cini buwagra omono je peacefully cing tini choida ni cimi sarik choida jara cing oro bonda kolai ja jahate cini khorang no kendra sarkar khnatung cini demand bor khnatung abon bagai cing tini ozara wo cing tini ramjagar constituency ni bising khobjak cini podobilam je cing tini cini borongkoni MLA ba khorok nei tei cini joto jobani senkra ro cing tini ro kuthumlai ja haikene cing tini phung choida ni cimi sarik choida jara ozara cing tongmani के रामचंद्र घाट नि बबो एरिया रगो नरक तिनि लामा रक Chinmo national highway cingoro cini point dong te kabang ma cini amsai rago bo joto lokoro bo hojak laijak joto no tini bon mani laijak tangi hakai tini cini or je bon mani cini amsai yo joto amsai no tipra mota simia joto tipra sa just in flag or tipra mota tifano of flag ni under joto tipra sa tom je thanchen phan bai jing tini o bon no jing peacefully jing success lai nei इंके आं हाइन हाय ते खरसा तिनि एमला सानो सोंनाय सार जे बुबाग्राबो तो जे थानसा नि सौ जे सारवासागा थानसा ओ थानसा तांगै नर आसुक नांजागैसा थानसा तांगै नांगाबो तो जतन सिउ थानसा करे हिंगाय कुनो सभा खाइफा नं कोइ मांगला चिनि सक्सेस खाइ मांगला एकाय सिं अरै परै खाइमानि बागैनो बुनि दफानि बरक साल कलकमा चिं अर मेजॉरिटी तंमानि थै थपसा खिखलायावै सभा खलायावै चिनि हा सेकजाका चिं मेजॉरिटी तंमानि दिनो माइनॉरिटी ngi थांका एडमिनिस्ट्रेशन पावर चिनि कमाखा पॉलिटिकल पावर कमाखा ताबो खाइ चिनि तंथाय हा कमावै खसरते जों खसरै थांका या आबोनि बागैनो बुबाग्रानि तैफांबाय जों साल कलकमा चिनि दफानो मथांनानि चिनि थिनां काहाम खलायनानि चिनि नेक्स्ट जेनारेशन न काहाम थाय खलांथानानि बागै बुबाग्रानि तैफांबाय जों गेटार टिपारलेन्डनि दाबिनो तै जों सबा खलाय दंगो दिनि अ लामा कासुमाबो अ गेटार टिपारलेन्ड न तै न जों दिनि लामा कासुओ जों दिल्ली गभर्नमेंट न साना नायो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया न साना नायो चिनि खरां न रखनादि एवं डाक्टी नरबो जे कगलाम चलि तंमनि दिल्ली वो बुबाग्रानि तैफांबाय अबनो तार तारिखै नरक सुफुंमै रिदि एवं चिनि कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन अबनो नरक तार तारिखै जोंनो बायरि खाखाय जों काहामनायनि वानसुका औ सार ngete थाइसा सोंनाय दावरम दे कबंमा बरक आबो के जे सियारि बिसिंगो तंमा के कक साउता दा चिन्तिफ्रा सारनो कबंमा पार्टी रक तंगो बाक्सा दे दाबो थानसा हंकै तो बेबागनो खाइमानो जे जों नुगैबो तंगो दे 70 बছर 80 बছर अगो दे इंडिया माजार मानि yang उलो जे थानसा करेंगे जों जे बिमान नांला जाकसिनि जे दाबि रक जों मायां तमारो ओमफ्राय दाबो कबंमा बरक साउ ताम तंखा जों बरम हाथै कतरगो ओमफ्राय दा बरक तीव्र मथरक ओ सालचा बाय कि मालांनो आबो हाय कबं कक साउता गर ताम सानामो जों दा आबो हाय कक सानाय दं अबरक तो आं नुखा मीडिया वो अनेक बरक साका किंतु बंगनि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नाय नायदि बरक कोन जागा थिकै तंमाया आमति बरक जे कक सानाय रो
Mukara bufang bahar ma hayoro wasa toreng tareng tongo. Ando sotora karena kup sira khorong nai botab kri kharo. Ekamti kata kuti borok mete khoroksa sauka 100টা question rajano khaina pubo. 100টা প্রশ্ন. Bobo tipra motha tongui thangka. Eka oro waisa kamti gila na sao. Ekamti sanai rongno borok ekunu mas bes kre. Kisu YouTube channel no naharei nogo asugi kok sanai botongo. Nijene advocate hinaita. Ekai borok ni jotto ni na target no nai di sini bubagarano. Bubagarano tangi target. Karon jeng tabu diliwo je kok sai tongmani. Omo last stage tongo. Mane jeng datino sini agreement nongi thangsinai. Ekai ojораwo oroi poroi khlaida o je government by dialogue je soli tongmana mano seple uida mano. Aboni bagai kebang ma agency kebang ma political leaders no jamarok sai to gui tongo. Ekai borok kai o conspiracy wo kalaijak aro o ko trebo klai borok tabu o kogrok sai tongo. Kintu nainedi borok nang dofani chobawo hani chobawo borok ni makhangna nang nogla. Sudu YouTube channel lo simis nungnai. যে সিপিএম তিনি অবন কিটিংনি বড় বিরোধিতা খালাইও তামনি বিরোধিতা খাই বড় নিজেরা কোন খাইমেয়া কোন মুভমেন্ট খাইমেয়া টিপ্রাসানি কক ছায়া টিপ্রাসার মেজরিটি মাইনরিটি থামানে কক বড় সাইমেয়া কিন্তু বন বিরোধিতা তামনি বিরোধিতা খাই আপনি কোন অঙ্ক করে ব্যাখ্যা করে শুধু বন খাই বন বিরোধিতা খাই আবশ্যিমিছে এ কারণে না গ্রাম অঞ্চল কামিয়াম চে তাব সিপিএম কোন বেস করি খা অমরনানি লামা থাং টংখা 12 বছর 75 বছর কবang ma sikon party rok ক্ষমতাও ফাইকা কিন্তু কমিউনিস্ট তিনি তাঙ্গি ফাইমেয়া 17 টুকরা 12 বছর কমিউনিস্ট তঙ্গো তাঙ্গা সব টুকরা খা যতন কমিউনিস্ট র ওরয়া ওরো বড় মানে বংনি তাবংনি যে যুগনি বাই তালমি লই বড় রাজনীতি খাইমেয়া আবন বাগে বড় উসুরি তঙ্গো একাই অর নুখা আমতেই অচুক্তি খাইনানি জরাও মানে লাস্ট স্টেজ বুবাগ্রা সাকা जों সমুদ্র কতর পারঙ্গই হাপার কিনার সকটম হাইকা ও জরাও বই নানা পত্রে চুকলি মানে রিউই চিনি বরন অরই পরই খাইয়ে ও চুকলিনা কাসুইদা মানো আবন চেষ্টা খাইতঙ্গ এবং পুলানো চিনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস নো বেলাকিন হামবাইরিও নরক তিনি অজরাও जोंनो চিনি হায়ুং হাকতর চিনি যে আওই মনুফু তমান বাগৈ जों সাইমানো তিনি ফুং 6টানি চিমি সারিক 6টা জরা তিনি সারা ত্রিপুরাও जों বন্ডা হুজা চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে চিনি যত লিডার্স সংনি চাইতো মুম্বাই जों তিনি ও বন্ডা হুজা নরক जों সাইমানো যে চিনি ডিমান্ড ত্রিপুরাসনি যে চিনি এক্সিস্টেন্স বাগৈ যে ডিমান্ড খাইতোম গ্রেটার ত্রিপুরা চিনি যে রাইটস नि বাগৈ जों ডিমান্ড খাইতোমানি চিনি বুবাগ্রা অমনো যে পিসফুলি जों তিনি 6টানি চিমি সারিক 6টা জরা जों আর বন্ডা হলাইজা যাহাতে চিনি খরাং ন কেন্দ্র সরকার খনাতো চিনি ডিমান্ড বর খনাতো আবন বাগৈ जों তিনি অজরাও जों তিনি রামচন্দ্র কনস্টিটুয়েন্সি বিসিং খবজাক তিনি পদবিলাম যে जों তিনি চিনি বরংবনি এমএলএ বে খরং নাই তাই চিনি যত জবানি সেংক্রা রো जों তিনার কুথুমলাইজা হাইকেনে जों তিনি ফুং 6টানি চিমি সারিক 6টা জরা অজরা जों তংলাইনে রামচন্দ্র গানি ববো এরিয়া রগ নরক তিনি লামা রক চিনমো ন্যাশনাল হাইওয়ে जों অর চিনি পয়েন্ট দङ তে গোबां मा চিনি আমসাই রগবো যত লোক রগবো হজাক লাইজাক যত ন তিনি বন মানি লাইজাক তাঙ্গি হাকাই তিনি চিনি অর যে বন মানি চিনি আমসাই যত আমসাই ন তিপ্রামতা সিমিয়া যত তিপ্রাসা জাস্ট जों फ्लैग और तिप्रामता तिफानो अफ फ्लैग नि आन्डर जतो तिप्रासा दं जे थानजन फानबाय जों तिनि अ बन जों पीसफुली जों सक्सेस खालायनाय इनके आं हाय ते खरसा आसिनि एमला सानो संनाय सार जे बुबाग्राबो तो जे थानसा हिनि सौ जे सारवासागा थानसा ओ थानसा तांगि नर आसुक नांजागैसा थानसा तांगि नांगाबो तो जतन सिउ थानसा करे हिंगाय कुनो जबा खाइफा नंग कोइ मांगला चिनि सक्सेस खाइ मांगला एकाय जों अरय परय खाइमानि बागैनो बुनि दफानि बरक साल कलकमा जों अर मेजरिटी तंमानि थै थपसा खिख्लायावै जबा खलायावै चिनि हा सेकजाका जों मेजरिटी तंमानि तिनि माइनरिटी ngै थांका एडमिनिस्ट्रेशन पावर चिनि कमाखा पॉलिटिकल पावर कमाखा ताबु खाइ चिनि तंथाय हा कमावै खसरते जों खसरि थांका ए आबुनि बागैनो बुबाग्रानि तैफांबाय जों साल कलकमा चिनि दफानो मथांनानि चिनि थिनां काहाम खालायनानि चिनि नेक्स्ट जेनारेशन न काहाम थाय खालांथानानि बागै बुबाग्रानि तैफांबाय जों गेटार टिपारलेन्डनि दाबिनो तैयै जों सबा खालायतंगो तिनि अ लामा कासुमाबो अ गेटार टिपारलेन्ड न तैयैनो जों तिनि लामा कासुओ
जों दिल्ली गभर्नमेंट no साना नायो गभर्नमेंट अफ इंडिया no साना नायो chini khorang norok khanadi এবং ডাক্তি ডাক্তি নরক যে কগলাম চলি তমনি দিল্লি ও বুবাগারানি টিফাংবাই অবনো তার তারিখায় নরক সুফুংই রিদি এবং সিনি কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন অবনো নরক তার তারিখায় जोंनो पायरि खाखाय जों गाहामनाय होनो वानसुखा सार के थाइसा संनाय दावरम दे कबंगमा बरक आबो के सियारि बिसिंगो तंगमा के कक सावता दा चिन्तिफ्रा सार कबंगमा पार्टी रक तंग बाक्सा दे दाबो थानसा हंकै तो बेबाक न खाइमानो जे जों नुगैबो तंग दे 70 बोसोर 80 बोसोर गो दे इंडिया माजार मामन ए माजार माने yang उलो जे थानसा करेंगे जों जे बिमान नांला जाकसिनि जे दाबि रक जों मायां तमारो ओमफ्राय दाबो कबंगमा बरक साव सालताम तंखा जों गरम हाथै कतरगो ओमफ्राय दा बरक तीव्र मथरक ओ सालचाबाय कि मालांनो आबो हाय कबं कक सावता गर ताम सानामो जों दा आबो हाय कक सानाय दं अबरक आं नुखा मिडिया वो अनेक बरक साका किन्तु बंगनि पलिटिकल बैकग्राउंड नाय नायदि बरक कोन जागा थिकै तगमाया आमति बरक जे कक सानाय रो मखरा बुफां बाहारमा हायर वासा तरें तारें दंगो आंदो सतरा कानै खूब चिर खरंनाय बता ग्रिखारो एकामति काटा कुति बरक मेते खरकसा सावका 100 टा क्वेश्चन राजानो खायना पुबो 100 टा प्रश्न बबो तिप्रा मथा तंगै थांका एका अरवाइसा कामति गिला न साव एकामति सानाय रनो बरक एकुनु मास बेस करे किछु यूट्यूब चैनल न नाहरै नगा आसुगै कक सानाय बतंगो निजेनो एडवोकेट हिनैता एकाय बरक जत्तनि न टारगेट न नाय नायदि सिनि बुबागारा तांगै टारगेट कारण जों दाबो दिल्लीआव जे कक साइ तंमोनि अमो लास्ट स्टेज तंगो माने जों दातिनो चिनि एग्रीमेंट नङै थांसिनाय एकाय अ जराव अरै फरै खलायदा अ जे गभर्नमेंट बाय डायलॉग जे सलि तंमोन मन सेप्लेवै दा मानो आबोनि बागै गोबां मा एजेंसी गोबां पलिटिकल लीडर्स न जमारो चाइतगै तंगो एकाय बरखाय अ कन्स्पिरेसी वो कलाइजाक आरो अ ट्रेप कलायै बरक दाबो अ कग्रक साइ तंगो किन्तु नायनादि बरनो नों दफानि सबावो हानि सबावो बरनि मखांना नों नगला शुधु यूट्यूब चैनल सिमस नुंनाय ह जे सीपीएम तिनि अ बन किटिंगि बरक विरोधिता खलायो तामने विरोधिता खाय बरक निजेरा कोन खाइमेया कोन मुभमेंट खाइमेया तिप्रासानि कक साया तिप्रासार मेजॉरिटी माइनॉरिटी थामन कक बरक साइमेया किन्तु बन विरोधिता खताने विरोधिता खाय आपने कोन अंक करे व्याख्या करे शुधु बन खाय बन विरोधिता खाय आबो सिमिसे ए कारणे न ग्राम अंचल कामियाम से तब सीपीएम न कोन बेस करिखा अमरनानि लामा थां तंखा 12 बोसोर 75 बोसोर का गोबां मा सिकोन पार्टी र क्षमताव फायका किन्तु कम्युनिस्ट नि तांगै फाइमेया 17 टुकरा 12 बोसोर कम्युनिस्ट दंगो तांगासो टुकरा खा जतन कम्युनिस्ट र ओरया ओरो बरक माने बंगनि ताबुंनि जे जुगनि बाय तालमि लुई बरक राजनीति खलाइमेया अबन बागै बरक उसुरि दंगो एकाय और नुखा अमतै अचुक्ति खाइनानि जराव माने लास्ट स्टेज बुबाग्रा साका जों समुद्र कतर पारुंगै हापार किनार सकटं फायका ए अ जराव बय नाना पत्रे चुक्लि माने रिवै चिन बरन अरै फराय खलायै अचुक्तिना कासुइदा मानो आबन चेष्टा खाइ दंगो।